हाय फ्रेंड्स मु संयुक्ता ब्लॉग्स आपण माने स्वागत। आज किसी वीडियो रे किसी नथिला सब डेली डेली खाइबा पीबा देखिए भल लगुनि सब कौन से माने साधारण कथा है गलानी भल लगे ना सीना कि माने दुनिया देखी कि भाविली कि माने लोक सहित शेयर करी। आजिकल दुनियाटा ना बहुत माने जेतिकी भल सेतिकी खराब कारण आपण सामने जो लोक मान देखुं ना सब लोग सामान नुहति जमी आम पांच आंगुली देखुं ना पांच आंगुली आम सामान ना है छोट अच्छी बड़ अच्छी मोटा अच्छी एमती पांच आंगुली जमी सामान ना दुनिया भी लोक भी कई सामान ना चिन्हिया लोक को चिन्हिया ना बहुत मुस्किल कारण आपण मान आगरे गोटे कथा कहते ना आउ पछरे भी गोटे कथा कहते से चिन्हिया बहुत मुस्किल कारण आपण सामने एते मीठा मीठा कथा कहे माने कहते ना लोक क्षीर सर पड़े से माने एमती कथा कहे आपण पानी भी सर पकईदेवे एते मीठा मीठा कथा कहीकि आपण पाखरु माने कथा इमिति भाव माने कथा आदाय करी नहीं जिबे तमर इमितिया विश्वस्त माने विश्वस्त हो जिबे आ तमे भी भाबिबो जे ये जो सबुडा तमर माने माने तमर हितकांक्षी लोक आउ माने ये तमर प्रकृत हितकांक्षी लोक आउ तम माने तमर केबे से मंगल चाहिए माने सॉरी भूल कहली अमंगल केवे चाहिए आ तुम हाँ तुम पूरा सबुठ विश्वस्त लोक किंतु इमिति भाव कथा तुम आदे नहीं करिकी नहीं से कथा नहीं जब मैंने अलग लोक पाखे बिक्री कर सी लोक पाखर किंतु प्रकृत दूरे रहा दरकार कारण थरे अंध थरे बाड़ी हजेब बारंबार बाड़ी हजेगनी कारण थरे तो बाड़ी हजे ना जानी बाड़ी हजेले से केते ताकू कष्ट सहे पड़े कारण से बाड़ी द्वारा ही से पूरा माने से माने आगू बढ़ी थाए आउ से बाड़ी द्वारा ही ताकू सब किसी तो हेल्प मिलता है आउ से बड़ा से लोक माने थरे बाड़ी थरे माने ये भूल ये कर सेकेंड थर से करनी कारण से बड़ा लोक केबे भी से बड़ा लोक कौन माने प्रकृत में कौन सी लोक आपण कौन सी लोक ना सब कथा कहबेनी जिते माने निजर मन कथा ना कहे केवल जन को कहे निज निज गोटे हूँ निज बाप माँ केबे भी जेकोसी कथा हो ना कहतु आपण बाप माँ केबे भी से कथा नहीं बाहर खेलबनी तुम मन भीतर कथा कौन सी प्रोब्लेम हो किसी तो सिक्रेट कथा जोटा माने कहले बाहर को चली गले खराब से कथा तुम बापा माँ कहतु केबे भी तुमको असुविधा तादर माने प्रॉब्लम से आपण माने सॉल्व होबे किमिति माने सेतरु माने मुक्ति पाइबे से बापा माँ रास्ता देखे किंतु अलग लोक जो माने ना जो लोक बाहर लोक तुम विश्वस्त होगी माने कथा सुनती से कथा माने शुणिया तुम आउर कथा कहे नवाई आउर अधिक तुम पाखे आते केवे कहबेनी निज कथा कारण दरकार जो पड़ो ना से लोक मैंने मानक तुम कथा नहीं तो बिक्री करे सी गोटे कथा आ गोटे कथा हूँ तुम से लोक जदि काल सहित कौन कारण लोक माने सब तुम सामान नए ना दिन ना दिन झगड़ा हाटी हो जाए कौन कथा नहीं सब तो ठीक लगे ना झगड़ा हाटी होगला ना से कथा नहीं तुम कथा नहीं कि बाहर कौन करे ना से कथा नहीं तुम जो कथा तो सिक्रेट रखी ना कहीथो ना से कथा नहीं कि से कौन करे ना कहीदेव है से कि मन कथा ना कहार की कहबेनी केवल बाप माँ है स्वामी है स्त्री है से कहुए स्वामी स्त्री भी कहुए ना कि स्वामी मैंने अच्छा भी कहीदेव ना से तुम मैंने गोटे कौन ना ओडिया खुंटा दिखती गोटे किसी लोग जानी थे किसी लोग जानी नथिबे खुंटा देवे भी जदि किसी स्वामी मैंने अच्छा ना जब कहीदेव ना तुम से कथा नहीं भी खुंटा देवे सब स्वामी मैंने से जिते पर पुओ से भी ये करते गोटे स्त्री अच्छा भी स्वामी जब किसी कहीदेव से भी खुंटा देते मैंने स्वामी हो स्त्री हो कि जड़े दिजन लोक ही मैंने विश्वस्त था तो बाप माँ बाप ठार आहरी माँ होता है विश्वस्त माँ हूँ
ମାନେ ମାँ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ନା, ସେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଛୁଆର ଇଏ କରେ। ମାँ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଇଏ ନୁହଁ। ଆଉ ତାର କହିବ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଦେଖିକି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣ ଯେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କେବେ ବି କହିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ବଗାରି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କହିବେନି। ସିଏ ହେଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବଗାରି କହିବେନି। ଭାଇ ବଗାରି ବହୁତ ଇଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଚଳିବ ସେତିକିରେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଅଧିକ ମାଡ଼ିକି କଥା କହିବେ, ମାଡ଼ିକି କଥା କହିଦେବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ନୁହଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇ କଥା କହିଦେବା, ଅଧିକ ଯଦି ହସ ଖୁସି ହେଇ କହିଦେବା ନା, ସେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଚଳିବ ସେତିକି କହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଆଜିକାଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଆପଣ କଥାକୁ ନେଇକି ଇଏ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ମାନେ ବହୁତ ହିଂସା ଭାବ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି କଥା ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସଫଳତା ହେବ ସେ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ହସ ଖୁସି କହିଦେଲ ନା, ସେ ଲୋକମାନେ ତ ଓଲଟା ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ତମେ କେମିତି ଖରାପରେ ରୁହ କି, ସେମାନେ ତମେ ଖରାପ ରହିଲେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ କେହି କାହାର ମାନେ ସୁଖ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତେ କି, ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଉନଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବା ପାଉନଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଥିବେ। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଚାହାନ୍ତି, ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ହସରେ ରହୁ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଫେର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଫେର କେହି କାହା ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଏ। ଆଉ ତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଭଲ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ଉପରେ ମାନେ ମିଠା କଥା କହୁଥିବେ, ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ, ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଶତ୍ରୁ। ତା ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବେଶୀ ଦେଖ। ନିଜ ପରିବାର କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ପରିବାର କେମିତି ଆମର ଭଲରେ ରହିବେ, ହସରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କରିବା ଠିକ୍ ନା। କାହା ସହିତ ବସିକି କଥା ହେବା ଘର କଥା ନେଇକି କିଛି କହିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ କାହା ପାଖରେ। କାରଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ଆପଣ କହିଦେଲେ ହାଲକା ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ କଥା ତମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ। ତମେ କହିବ ମୁଁ କହିଦେଲି ହାଲକା ହେଇଗଲା, ଘର କଥା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନେଇ ଲୋକ ବି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇ ସେଇ କଥା ନେଇ କହନ୍ତି। ତମ ଘର କଥା ଅଲଗା ଲୋକ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ବି ଆସି ଇଏ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ରହିବେ ଚଳିବେ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଘର କଥା କିଛି କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ଯିଏ ଯେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ବି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ତ କେବେ କାହାକୁ କହିବେନି, କହିଲି ନା, କେବଳ ବାପା ମା' ଛଡ଼ା। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ସବୁ କଥା ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହିବେନି। ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ ସେଇଟା ଭଲ, ଆମର କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ନା, ବହୁତ ଖରାପ। କାରଣ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଦେଲେ ମନ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ସେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଥିବ ନା ସେଇ କଥା ବି ଭାରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଦେବେ, କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।